Kena. Oh, kena dia. Oh, kena teman-teman. Mudah-mudahan babon ya. Oh, dimakan teman-teman, dimakan. Oh, lamanya digodain baru dia mau makan. Oh, terus makannya malu-malu ya. Mudah-mudahan besar ini. Makanya kayak ikan dia, untuk kena. Oh, kena dia. Oh, kena teman-teman. Mudah-mudahan babon ya. Oh. Oh. Apa ini? Apa ini? Oh. Oh, alhamdulillah. Oh, sedang. ABG bongsor. Alhamdulillah. ABG bongsor teman-teman. Lumayan nariknya ya. Alhamdulillah. Lama baru mau makan ya. Oke, kita bungkus. Oh. Belum kerekam. Udah disambar, guys. Trek. Alhamdulillah. Proses makannya enggak kerekam tadi teman-teman. Alhamdulillah. Lumayan bocil ya. Kita bungkus. Makan. Ayo telan Bud. Terus Bud. Hehehe. Aduh. Oh, bocil teman-teman. Langsung kita lepas saja ya, karena kecil ya. Tuh. Oh, kecil dia. Nih. Tik. Kecil.